Taki kami amejaw. Descansa ane kami. Gravel fog, oh. Look. Bonito pag no guys. El wonderful nature. Kabatat mulan pa. Thank you, God. Bien, presko kataki ka naman arriba. Toot. I'm so lovely. Mr. Lovely. Makabat ko sa manara. Isi protect ka. Descansa ane Ilata. ka. Kay na. Sudaw gayod. As in. Bien mo how Europa. Musabi ta kwanto calories yan burn. Na. Hiking Infinity. pa. Welcome to Little Baguio. Yes. This is Baguio. Hindi sa Baguio. Akila sila papaya. Baguio City. Baguio City. Little Baguio lang kami. Kusaya. Si Ken Kera dos Tedes. Andaya aki. Yes. Onde las onde ustedes quiere bañar. Ando ustedes, Na. pero si ano tuloy na among Dili casa. aki. Dos Tedes lang. Di ba lang ustedes on ano, komida, pasahe. No. As in. Makotse. Check. Ustedes ya cuidado. For free ya aquí. Anda ustedes. Man hiking. Alabaw na As bridge. in. Pwede ustedes laban niya. Pwede laban Ara tag kami sintaw do akel. Chene aircon akal do fan na aircon akel. Hindi electric fan. Asakya lang. Asakya lang. Bye. Hindi kami klaro. Konel. 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 Camino. JB, onde po? Tales, JB. O, hindi klaro. Yakan saya ka namon si Fag. Si Mr. Fag. Wow. Thank you, Lord. For giving us the fresh air. Bien presko taki kami amejo ya kami para alaya ka namon. Amejo pa lang daw no. Pero lejos pa kel, secret lang kel ha. Oh, mira ustedes, akilan si kanamo na papaya na. Ansina. Deben presko. Na isa alya na syudad. Por eso mas bueno pa kita na monte. Sakya lang, kami na kami. Kay umaling man video si tahuy-pahipa kayo, tangkat ng naris. Asaki lang, bye. Thanks for watching. God bless. Love you all. Buenas tardes. Takya kami arriba. Ulan-ulan. Yakan sa kanamon ulan. Niliya kami ki, alas 2 siya patali ka, mang? 5 minutes to 2. Yaliya kami ki arriba kat na casa. Yasali kami liya alya kat na pueblo, na casa. Alas 5:30 mang alpeskaw. Yakan sa kanamon ulan. Muhaw. Grabe, bang buuk yakat aki, arriba. Hi guys. Ay, senyor. Duele el mga muscles. Ayan. Good morning. Grabe el frío. Pero hindi mele, ulan, aura. Ojalá sale se entro día sol. Mang. Bien frío. Yakan sa kanamon ulan ayer. Pero aki medyo para ki kanamon circa. Grabe. Agay. No ba sa 7R de tagpuego pit? Punta pa Flore, hindi Filipiano. Kami kita guyabas, Jenny pa ya kita guyabas. Bueno, Jenny pagat prutas. Ano na kako? Nuay akabal gente, kabal el kakao. Pipit, ayan na. Okay. Okay. Dele Alex. Oh, taki o si Madam. Yan pa siyang oh. Yan ta si man ano, munta kabalyo si Sarko. Agay, may pa kami akabalimpia kay injured el mga akelo. Yes. Bueno, chene pa prutas el amun. Kakao. Agay, chinga, bunani. Amos el prutas. So limpia pa kami sa ara. Medyo pa alya lang pa yoya pwede limpia kami. Kapag aki si mama, si Pete aki. Este, el pipita di suyu. Asitayin si kami kalayat para kita manada. Guys, time check is 10:06 a.m.
Pusi kita para lunch, gulay. So, ese di aton gasu. Pusi kita usa. Yes. Cover el background, ese mapono. So, never cut the trees. Kay el trees, ano sasangga ka naton el flood. That's why. Numaman abuso. Basya kita todo kay igual laman si. ¿Cuánto, ma'am, flores, ma'am? Ma'am? Vale, el ano, ma'am, na monte? El andanza? De gran. Buenos días. Gusto kita ulam. Isaw baggy beans. Para di aton mediodía lunch. Para sa tanghalian. Baguio beans. Sarap man yun. Hindi yan masarap. Bakit mo? Hindi ka dimina na, Mang! Meng! Hindi ka kill. Kung saan ka tasi? Pwerte lang ba? Dama ngayon? Para ko, sa kalang sili washing o hindi tausan. Ay, Puso ti puso pa. Ay! Mapuwerta pa. 72 years old. Kaya sa hindi pa maas. Uy, mapuwerta yarn. Yeah, asakya lang. Thanks for watching. I forgot your fly. Ay, buenas noches. Pusi kita gata. Katang. Katang. Kuhi kami aja lang yang da peska. Thank you so much. Yes. God bless you and your family. Thank you sa pagbigay ng blessing. So, ensi na lang si kay kere mandatun na kome gata. Tento hagaha. So, asiran kita gata. Sakya lang. Thanks for watching. God bless. Love you all. Chut! Talaga, nagkatabi siya. Sanji. Ano Tang ba sila dos? Sayan! Sanji! Ming!